ममता एंटरटेनमेंट रु मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाउछि। प्राचीन सांस्कृतिक शिक्षणीय तथा मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम आम ओडिया पाला आमर एही सुरभि कार्यक्रम। आमे जातनार गोटे विषय आरंभ करबा। कामना गोटे गात जाइछि, बासना जाइछि, आउ जातना रहिछि। से जातना कोन तारी पर गोटे दर्शन द्विधारी कथा समस्त को निवेदन करबी। हरिबोल हुलो हुई संगे करताली तापर आरंभ करबा। जातनार कोन निर्यास रहिछि आनंद सागर शरीर देवता मान भितर जड़े महामहियान देवता ना हूँ जार आज्ञा अग्नि देवता। अग्नि देवता स्त्री ना कौन स्वाहा स्वाहा आज्ञा अग्नि को भारी जाना आज्ञा स्वाहा। स्वाहा देवी स्वामी बगैर पहुंचले कहले स्वामी आपण कौन जानु ना देश दुनिया कथा सब तो काटी पकाउछ हमर स्वामी मु तुम स्त्री ने पचार देख तमे मते भलो पिउछ ना भलो पाउछि आ पिउछि कोन हां भलो पाउछ त हां सब सदा बेले राज्य कार्य व्यस्त केबे घर कथा चिंता करिछ घर कथा कोन मो घर किछि असुविधा नै आउ अरुआ हां तमे स्वामी सिया स्त्री ना ना मु स्त्री से मो स्वामी स्वामी तमे घरे पचारी का स्त्री स्वामी ए गो मो स्वामी से स्वाहा आज्ञा घर कार्य मते केतबेर असुविधा करिनी तम कथा बुझुची बुझुछ मोर गोटे झियो अछि मु ता कथा भी बुझुची ना ता के कथा के नै बुझिन काई बुझियो के चेष्टा करिन झियो कथा मु बुझुनी ना मोर बड़ीरा झियो 16 गाड़ी 18 को धइला केबे ता कथा केबे चिंता करिछ मु जने मां मो झियो केमि सासुगर जीव से कथा केवल मां जाने तमे केमि दिया बप्पा कया कन्या भयो पे रूप माता पिता पिता सुत बंधवा क्रमि छुंदी निष्ठाम मोई तरजना सब मां माने हां चिंता करनी मो जुआईटा सुंदरिया है दबो सुंदरिया आइतब धनशाली है दबो कार मोटर थिबो प्रभावशाली है दबो हां मो झियो शाशु घर को गले सुखरे रहिबो रहिबो समस्त परिवार मो झियो को भलो पाबो भले पाउछे किंतु ता पूर्व तो भलो जुआई दिए मिलना दरकार ज्ञानी मंडली जौवना झियोटिए बाप घरे जदि रजस्वला हुए बापा आज्ञा बड़ भाई आउ मामू एमाने नर्क भोगंती बोले पुराण रे मत सुहा देवी हां स्वामी की कहिले बाबा अग्नि देवता कहले झियोटा हमर बड़ हो गलानी हां 16 वर्ष टपिरा को बसिलानी
आम झील गोटे भल बर देखुन हसिले आगे हसुच अग्निदेवता कहले गले सुहा आज्ञा मु कौन चिंता करी तमे चिंता करथले कोन मो छुआ बड़ हो मो छुआ चिंता बड़ हो हां ताकू शाशु घर देवी बोली तमे जदी चिंता करि थांत मु गोटे भल जुआई बाछि कोन कहूत खाली टिके व्यस्त बहुल भितर तुमको कहनी स्वामी हाँ कोने भल स्थिर करत ओडे स्वामी हाँ अछि तो भल जुआई के बाछि ना सत कहूत हाँ हाँ टिके धइल टिके धरुन कौन धरिमी कोन हाथ धरि आ कोनटा धर तो एडे गोदरी माइकिना को बाहा आ बने कोनटा रखि दो मोर जे मो हाथ धर ये बसिले उठी पारुनी मते कहूची मते धरुन आ धरिबनी आ केमिति बाहाई पडुथलो कहलो उठ ए हाथ मानु हां आ धरुन ये मो तम जीवन गलाडी आ मो सागे एटा को मु देखिबी स्वामी जदि सुंदर बरटी देखि त से बर कहबो के को जनक ता ना कहबी कहून गीत गाइबा को बेलो नै कथारे कहि दियो द्वारकार ठाकुर भगवान कृष्ण मु जानी दिन तमे सेही भलिया लोक तमे मो स्वामी ना जनमंगला गइदा तमे पाटुरु कोन बाहरिबो मो द्वारकार ठाकुर भगवान कृष्ण को पाई हम झियो पाई बर अछि ए बर लोड़ा नाही काई मो अरे से जने गौड़ छुआ कालिया बुआ गोरु जगुची भैंसी फुकुची गोरा कन्या को कालिया बर मो झियो सुंदर झियो मान सुंदर नो सुहा कहे प्रबंध पुनर्जन्म महिरा जदुमणि महाभद्र लखे मुगलवाड़िया पत कहले नाई स्वामी नाई होबनी अबनी मोझ से गालिया टाकू बाहाब देखो स्वामी कौन कुया दोरी तालो नो प्रकार तो पैसा हाड़ी खाऊ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ खाइब तो ଆଉ खाऊ केते खाऊ खाऊ कला गोवारा तेल देई की दौड़ी देला जेमिति चिकना गालिया दिसे कृष्णर रंगटा सेया ତାକୁ ଝିଅ ଦେବା ଛି गोपाल वंशर जन्म ଛି देहरे गोरु पाद धूली बोली होउची आज्ञा बेकरे काइछ मारी पकई हाथरे बाउंश वंशी धरिची 16,000 नारी की नहीं की घर करिची आइटा लंपटुटा मो झियो को मु देबी नहीं ना स्वामी से बर मोर आवश्यक नहीं मो झियो चिंतामणि अनज्ञ सुंदरी सुंदरी से गोकुल ब्रज जमाधारी लंपट को देबी हे 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 ये हसिले अग्नि देवता आज्ञा कहला सुहा आज्ञा तमे रंगटा देखो रंग आ रंग
ଦେଖିବିନି ଆଉ କୋଉ କାଇଁ ନା ଦେଖିବି ତମେ ରଙ୍ଗିନୀ ବାଲା କାହାକୁ କହୁଛ ମତେ ଶାନ୍ତି ସହିତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବାଦପାଲା ହୁଏ ଶାନ୍ତି ଅବା ଅଛନ୍ତି କି ଏ ହରେ ଶାନ୍ତି ମୋର ଗୁଣେ ହେଲେ ହଁ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ଦୁଇ ଗୁଣ ବାବା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସାବିତ୍ରୀ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗାଇବ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ନାଚିବ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ବାବା ବା ଇମିତିଆ କର୍ମୀଟେ ଜୀବନରେ ତୁ କାହିଁ ବା ଆଉଥିଲୁ ରେ ଓ ଆଉ ସତୀ ତ ମୋର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବାଟି ଆଉ ହଉ ଛାଡ ଇଏ ତିନି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ତିନିଟା ଯାକ ଆଜି ଆସିଗଲେ ମତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଶାନ୍ତି ମୋର ମଞ୍ଚକୁ ପାନ ଉଠେଇ ସାଇଲା ଏ ହେ ତଥାପି 10 ବର୍ଷର କଥା ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ଗାଳିଆ କଥା ବାବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ କାଳିଆ ରୂପରେ କାଳିଆ କବି କହିଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗକୁ ଏକାକାର କରିଦେଲେ ରଙ୍ଗଟା ଆଜ୍ଞା ଅମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଏ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଚ୍ଛା ତାହା କଳା 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 କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଇଁଶୀ ସେ ବଇଁଶୀରେ ଆଜ୍ଞା 7ଟା ରନ୍ଧ୍ର ସେ 7ଟା ରନ୍ଧ୍ରର ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଇଏ ଜଗତକୁ ବିମୋହିତ କରିଦିଏ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି କି ମହନୀୟତା ସେ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା କହିଲେ ସୁହା ତମେ ଜାଣିନ ନାଇଁ ମୋ ତା କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ ଶାଲବେଗ ସାଲବେଗ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା କଣ କହିଲେ ମୋ ଧନ ପାଣି ପିଲାଣି ଯାଇଲାଣି ପଚାରିଲେ ସୁହା ଗଲେ କଣ ମହନୀୟତା ଅଛି ସେ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରରେ କୁହ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଶୁଣିବ ହଁ କୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ଧାନେ ଶୁଣି ଚକିତ ଲାଜ ନା ପାଇ अग्नि देवता कहले हे सुहा श्रीकृष्ण का वैश्य स्वर शुणिले हाँ जमुना जल उछुली उठे हाँ स्वामी मृग मैंने घास खाइया बेले आज्ञा पाटिरे जाबुड़ी धरी ताकू चोबेई पारंदिनी ना ना से मधुर स्वर रे एते कमनीयता थाए मोहनीयता थाए कान डेरी धान बेस खाली सेति कि नुह आ कोन बदुडे ये जमुना नई रे जेते माछ सब थान बेस जल छाए जल चर प्राणी में धान हां जल छाड़ी मेनो कोरे पड़ी
हे मोर ज्ञानी मंडली कले माछ माने सब पानी कूलक पड़े आस बंशीश्वर कान डेरी बाबा कुल बहु को 16,000 गोपी लज्जा छाड़ी आज्ञा कार भात बसी कार क्षीर बसी चुली रे उतरी बसी जाओ बाबा बंशीश्वर मादकता टाणी आए सब घर छाड़ी पड़े आस कृष्ण पाखे पहुंचला कौन करती कौन गोपा पोरे जेते गोपे फिरे विसोयारी साधो पाथोरी विसोयारी साधो पाथोरी कार स्वामी अच्छी समस्त दायित्व को भूली जाई आसिक भगवान कृष्ण घरे पहुंची जाती चारिपट घेरी जाती अग्नि देवता गले हे स्वामी कृष्ण मझिरे चारिपट 16,000 गोपी माने केमिति देखा जाती काष्ठ पासा कहले हब नहीं से बर मोर आवश्यक नहीं स्वा तमे आ गुटी बर चिंता कर रह ताले कृष्ण को दबानी आउ जन को दबा आ गोटे देखो देवराज इंद्र को दबा इंद्र तांका विषय में कहला गुरु पत्नी की होला स्वर्ग राज कहला इंद्र को दबा हबनी आम झियो स्वर्गर रानी हम बोल बोल हबनी स्वामी कहला जगत रे जहा को मानिया कहंदी से होची इंद्र 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 गुरु बापा संगे समान घंटा करची सुनिच गुरु बापा संगे समान बापा गुरु पत्नी हेले मां गौतम जी हरण करला 1000 आखि शरीर जाक बहन कला पुआ से भलिया स्वामी मो झियर दरकार राजा कोन हो
ନା ଆଉ ଜଣକୁ ଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଦେଖ। ଆମ ଝିଅ ଜମା ବିଧବା ହବ। କଣ କହିଲ? ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଝିଅ ହଁ। ଜମାରୁ ବିଧବା ହବନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଥିରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଛ। ମୋ ଝିଅ କେବେ ବିଧବା ହବନି। କେବେ ବିଧବା ହବନି। ସେ ବର ଜଣକ କିଏ କହୁନ ଟିକେ? ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଏ ଜାଣିଛ? କହୁନ। ଜମ ଜମ ଜମ। ହଇଲ ସେଇଟା କୁଷ୍ଠ ରୋଗିଆଟା ହବନି। ତା ପାଦରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି। ପାଦର ଗୋଡିଆଟା ହବନି। ଏଇଟା ମୋ କହିଲା ଖାଲି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇନି। ମୋ ଝିଅ ପୂଜ ରକ୍ତ ପୋଛି ପାରିବନି। ସୁହାଗ କହିଲେ ମାରିଦବ। ସେହି କାଳ ଜମ ବଡ଼ ନଜର ଦେଖା ବାଛିଲେ କଞ୍ଚା ରଖିବ ବାଛରା ଦେବଟେ କଲା ଯିଏ ମା କୋଳରୁ ପୁଅ ଛଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଛି। ଯୁବତୀ ଭାରି ଯାକୁ ବିଧବା କରି ସ୍ୱାମୀ କି ନେଇ ଯାଉଛି। ନେଇଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବାପା ମା ହରା କରି ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଷ୍ଠୁର କୁଷ୍ଠ ରୋଗିଆ ଜମୁକୁ ମୋ ଝିଅ ବାହାବ ମୁଁ ଦେବି ନା। ହେଇପାରିବନି ସ୍ୱାମୀ। କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଏମିତିଆ ଦେବତା କିଏ ଅଛି ଯାଠି କଳଙ୍କ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଜଣେ। କହିଲେ ଏ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜଣକୁ ଦବା। ଭଲ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ମନା କରିବନି। ଠିକ ଅଛି ଭଲ ମନକୁ ପାଇଲେ ହଁ କରିବି। ସେ ଜଣକ କିଏ? କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନୁ ସହିତା ମନୁ ସଂହିତା କହିବେ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବେ। ବଢିଆ କଥାଟି। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ଭୂସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମେଷ୍ଟି ପିତାମହ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଲୋକେଶ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଚତୁରାନନ। କହିଲେ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱୟଂଭୂ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଚତୁରାନନ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ପିତାମହଙ୍କୁ ଦବା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଚସ୍ପତି। ଅସୁବିଧା କିଛି ନା? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତି। କଣ ଅନେଇଲ ଆସୁନା ଆଗ ଦିଟା ଖାଇଦବ। ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲାଣି? ଆଗ ଦିଟା ଖାଇଦବ ଆସ। ଗେଲାରେ ଡାକୁଛ କଣ? ଭଲରେ ନା କଣ ରାଗିଲେ? କଲରା ଝୋଳ କରିଛି, କାକୁଡି ଭାଜିଛି, କଖାରୁ ଚଟଣି କରିଛି। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କଲରା ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି? ମତେ କଣ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି? ତମେ ମୋ କଲରା ଝୋଳ କରିକି ଦବ? କାହିଁକି କହିଲ ତମ ଦଶିବକ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଗଲେଣି। ଦଶିବକ ପେଟରେ ଥାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ଯିବ? କାହିଁକି କହିଲ ତମେ ବିଭ୍ରମ ଘଟଣି। ତମେ ବାଉଣେଣି କଥା ଗୁଡା ଯାଉ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କହୁଛ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଛ? ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ଶିବମ ଶିବମ କହୁଛ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓ କଣ? ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।